Dobar dan, sad ćemo pogledati drugo kolo svjetskog kupa i prvu partiju sa Jurijem Krivoručkom. U to vrijeme samo Krivoručko je bio, eto, službeni rating mu je bio 2699 i smatrao se uz Vasilija Ivančuka u to vrijeme kao najbolji igrač u Ukrajini i ono, u tom trenutku je vjerojatno bio i napunu snage, mislim da mu je to i možda i najveći rating u karijeri, mislim da je čak imao nešto malo preko 2700 u nekom trenutku, ali nisam 100% siguran. Uglavnom ja sam igrao potez E4 koji inače standardno igram, on nije me uopće iznenadio u startu, on je odigrao svoju berlinku koja je njemu jedna od najpopularnijih otvaranja koje on najviše voli igrati. Tu sam ja recimo igrao svašta s bijelima, naravno oni koji su pratili poznate mečeve Kasparov Kramnik, pa čak i Carsten Anand i poslije sve znaju za poznatu završnicu u Berlinki koja se igrala puno puta, ali ovdje se igralo svašta u posebno mečima za prvaka svijeta i top E1 i puno poteza. Ovdje sam odlučio ne dopustiti mu da on uzme skakač E4, igrao sam potez D3, lovac C5 najpopularniji potez, C3, zašto C3? Ako rohiram odmah, postoji opcija ovog poteza, pa to dosta može biti nezgodno. C3, D5. Vrlo zanimljivo rješenje i u stvari u to vrijeme nekako je sve više i više steklo popularnost. Moguće je druga opcija da se igra recimo rohada pa D5, to je isto moguće i na E5, dama D5. To ćemo vidjeti poslije, to mi se vrlo slično dogodilo u partiji sa Martirosjanom u četvrtom kolu. On je odigrao D5 odmah, ED5, dama D5, lovac C4, dama D6, naravno sve sam to znao prije partije da je to moguće. B4, lovac B6 i skakač BD2. Ovdje je dosta popularan potez A4 i to ima u bazi jako puno top partija. No, jedna od ideja koju sam smislio za ovaj meč je bio taj potez skakač BD2. Mislim, kao što ćemo vidjeti, jako zanimljiva ideja na kojoj on u stvari je bio dosta nepripremljen. Ja sam mislio da će znati neke nijanse. On je odigrao potez rohada koji je normalan potez, rohada, lovac F5, dama C2, sve normalno, top A D8, A4. Naravno, crni ne može uzeti lovac D3, dama D3, dama D3, top D3 zbog A5 i pada figura. Mislim, ima neke crni pješake, ali meni lake figure toliko stoje dobro da ću brzo početi ja kupiti njegove pješake. On je odigrao A5, B5, sad recimo skakač E7 je njegov bio potez, skakač B8 je igrao potez Grišu protiv Karuane i recimo brzo je bijeli stavio nadmoćno, ako recimo LA3, LC5 mora, naravno jer lovac udara i utopa na F8, lovac C5, dama C5, top F1, sad je napad na drugu slabu točku, skakač BD7, skakač H4, sad treba uznemiriti i ovog lovca, lovac G4, H3, lovac H5, skakač B3, dama B6 i sad recimo Caruana je treba igrati potez D4 i ovdje nakon ED, CD crni stoji jako sumnjivo. Recimo jedan od mogućih ideja ako crni ne odigra da ne odigra crni ništa, sad posebno nije ni važno u stilu recimo poteza, sad već ne može ni dama D6 kad je skakač F5 mogućnost. Neki top C8, već recimo ovaj potez je moguć jer je na dama C5 slijedi lovac F7 i pada dama na C5. Tako da skakač B8 sigurno nije bio precizan potez, skakač E7 je bolje, dama B3 i sada ovdje je već u ovom trenutku moj protivnik odigrao potez koji možda čak i gubi i zbog kojeg je izgubio partiju. On se ovdje dugo zamislio, ako se dobro sjećam čak 40 minuta i odigrao je potez lovac C5 i ne znam točno šta je previdio, ali nakon lovac C5 je on morao biti svjestan da je moj sljedeći potez skakač E5. I ovo recimo je potez koji je
nakon kojega ja ne znam kako crni može preživiti. Najlogičniji potez je bio recimo nakon lovac D3, da čisto vidimo zašto ne ide uzimanje na D3, lovac A3, lovac C5, lovac D3, lovac A3 jedino i sada lovac C2 dobar potez, lovac C5, skakač C4, dama je 6, skakač A5 i ova recimo završnica je jako loša za crnog, bijeli je puno bolji. Ne, u stvari čak ovdje mi je možda bolje uzeti lovca na B3, jer nakon B6 mogu skakač B7 i uzeti ovog lovca na C5, a visi i pješak na E5. Ovdje najbolji potez je bio potez skakač G6. Ja bi odigrao lovac A3, lovac C5, lovac C5, dama C5, D4. Ova pozicija opet je ovo usamljeni pješak, ali bijeli ima stvarno odličnog lovca. Ovaj lovac je jednostavno jako neugodan i stalno radi pritisak ovdje. Uvijek je opcija ovog poteza sa skakačem i tako da definitivno bijeli treba ovo izbjeći. Najbolji potez je dama D6 i nakon top F1 ne E4 zbog skakač G5. Opet problemi nastaju, visi pješak na E4, visi na G5, visi na F7. Jako neugodno. Najbolje je odigrati potez top D8 i držati jednostavno napetost u centru i mislim trebao bi crni biti ovdje ok. Ali dobro, treba i odigrati te sve poteze, nije to tako lako za vrijeme partije jer nema crni baš tu previše mogućnosti, to ima samo u ovoj konkretnoj varijanti ovo je možda najbolje, a sve ostalo je slabije ili ko što se dogodilo u partiji za mog protivnika čak i gubitnički. On je odigrao potez, znači lovac C5 i sad slijedi potez skakač E5. Dama je 5, D4. I sad još jedna manja greška, ovdje je svakako bilo bolje da je odigrao potez dama F4. Skakač F3, mislim nakon DC5 postoji opcija nekakvog top D2, ali skakač F3 tempo na damu, uvijek treba razmišljati o tim tempovima. Posebno je dosta važna stvar u šahu razvoj i tempo, a skakač je sigurno bolji na F3 nego na D2. Dama G4, skakač E5 opet na neki način tempo naprijed, skakač na boljem polju, dama H5, DC5, ovdje sad nekad i na F7 visi lovac C2, na lovac E4 mogu lovac F4, lovac C2, dama C2, dama E5, dama E2, mislim realno pozicija opet ne može dama C5, LA3, realno je to nadmoćna pozicija za bijelog, ali bolje nego što je bilo u partiji. On je u partiji odlučio uzeti lovac D4, CD4, dama D4 i ne znam da li je previdio potez lovac A3, ali i ne znam šta je uopće previdio, jer nakon ovog lovac A3 ovi lovci su toliko jaki da je to nemoguće braniti ove sve prijetnje koje će se brzo dogoditi. Teško je braniti ovo skakača na E7, to je najveći problem pozicije, ne može se top F8 zbog LF7, naravno dama D2, lovac E7, on je odigrao potez, recimo na dama D7 nazad, top A D1, opet logičan potez i opet radim pritisak po D liniji, znači prijetim potez skakač E4, nakon LE6 skakač E4, nakon top F8 LF7, baš totalno izgubljena pozicija za crnoga. Da, nevjerojatno ispalo je na kraju ono da se partija već nakon praktički 16-17 poteza urušila za crnoga, ali eto, tako je ispalo u partiji, što je naravno bilo dobro za mene. On je odigrao top D7, ja skakač F3, opet tempo na tu damu, dama G4, skakač E5, dama F4, top A D1. Ovo je najbolja u stvari obrambena figura crnoga i nju nije svakako loše promijeniti za ovog topa. On je tu iz očaja, jednostavno ne vidi šta drugo igrati jer takve su prijetnje da jednostavno pada nešto mora pasti. On je odigrao potez top D6, ali kad morate povlačiti topa direktno na ovog lovca,
To govori kakva je to pozicija. Ja sam, čak nisam htio odmah ni uzeti, nego sam prvo odlučio pokvariti položaj dame. On je odigrao potez dama H6. I sad sam uzeo lovac D6, CD6, top D6, lovac E4 i nakon top E1 crni je predao partiju. To je bio u stvari 24. potez. Stvarno se rijetko dogodi u šahu da se pruži prilika dobiti igrača od praktički 2700 i na takvom turniru u stvari u 24 poteza, ali eto njemu je na neki način ta jedna veća greška u otvaranju lovac C5 brzo presudila i u stvari veći dio igre je nekako sve nekako išlo od ruke, tako da teško je bilo u stvari u ovoj partiji napraviti pogrešku. Dobro, mislim naravno 1-0 u ovakvim mečima kad se dobije s bijelim figurama je lijepa prednost, ali druga partija sam crni bio i u tom mi partiji treba remis za prolaz, što je naravno svi znamo koliko su ti igrači opasni kad su oni bijeli, tako da u sljedećem videu ćemo vidjeti što se dogodilo i u toj drugoj partiji.